Hoje vamos compartilhar com vocês uma das experiências mais incríveis da Patagônia: o passeio de barco Todos los Glaciares. O passeio começa cedo, saindo de El Calafate. A estrada já é um espetáculo à parte. O passeio sai de Puerto Punta Bandeira, a cerca de 45 quilômetros de El Calafate. A navegação acontece pelo Lago Argentino, o maior da Argentina, com uma cor azul leitosa que vem dos sedimentos glaciares. O passeio tem duração de um dia inteiro e tem incluído um lanche a bordo. Mas se quiserem, podem levar um lanche adicional. O passeio tem duração de 8 horas. Sentados porque vamos a hablar de las medidas de seguridad y también del itinerario que vamos a estar realizando el día de hoy. So, officially welcome on behalf of Mar Patag and all the crew members of this catamaran, of this ship, the Maria Turquesa. Today, our captain is Emmanuel Posada. So we are going to ask you for some minutes of silence and to remain seated, because we are going to talk a little bit about safety and also the itinerary that we are going to do today. Hats, caps, sunglasses when you have it on your head, and mobile devices. Remember that we are in Patagonia, and the wind is always here. Merlin? Yes. Merlin? I have also. Meanwhile, we want to tell you that we are crossing the narrowest point of the Argentino Lake. The Argentino Lake is the largest lake in our country. Não se esqueçam de colocar roupas bem quentes, porque o vento é bem gelado. Nessa região, o clima muda muito rápido. Sol, vento, frio e chuva podem acontecer no mesmo dia. Tivemos a sorte de não ter chuva, mas o vento estava bem forte.
O Parque Nacional Los Glaciares tem uma área de aproximadamente 7.269 km², ou cerca de 726.900 hectares. É maior que muitas cidades inteiras, equivale quase a 5 vezes a cidade de São Paulo. Isso explica porque o parque abriga mais de 40 glaciares, parte do gigantesco Campo de Gelo Patagônico Sul, diversos lagos, montanhas e áreas praticamente intocadas. Os ventos patagônicos são constantes e intensos, deixando muitas árvores tortas e inclinadas. Em lugares menos protegidos, só crescem arbustos e gramíneas. E já estamos chegando perto do primeiro glaciar. Imaginem a nossa surpresa ao avistarmos um côndor dos Andes, uma das maiores aves voadoras do mundo. É um símbolo da região dos glaciares. Suas asas podem chegar a mais de 3 metros de envergadura. E ele quase não bate as asas. Aproveita as correntes de ar dos ventos patagônicos para planar por horas. Lo hace con la cresta carnosa que el macho posee. So this builds out the já avistamos o glaciar Spegazzini. É o glaciar mais alto do Parque Nacional Los Glaciares. Suas paredes chegam a cerca de 130 a 135 metros de altura, acima da água. O glaciar recebe esse nome em homenagem ao botânico italiano Carlo Spegazzini, que estudou a flora na região patagônica. Seu Perito Moreno impressiona pela fama e acessibilidade. O Spegazzini conquista pela altura, imponência e beleza mais intocada.
E aqui fazemos uma parada para caminhar no meio da imensidão da Patagônia e ter a sensação dos primeiros colonos que aqui chegaram. Por isso o nome Puesto Las Vacas. Imagina o que era viver por aqui. A região onde hoje está o Parque Nacional nem sempre foi protegida. No final do século XIX e início do século XX, ela fazia parte de um grande projeto do governo argentino. A ideia era ocupar a Patagônia e garantir soberania sobre o território, incentivando a economia rural. Para isso, o governo distribuiu terras e incentivou a criação de estâncias. Quem veio para cá? Imigrantes europeus, argentinos de outras regiões, trabalhadores rurais. Vinham com a promessa de terra e oportunidade, mas encontravam isolamento extremo, clima severo, ventos intensos e infraestrutura quase inexistente. O Puesto Las Vacas era um desses pontos de apoio dentro das estâncias. Toda essa história é contada pelos monitores, em pequenos grupos, de acordo com a língua falada. Muy bien, dicha esta introducción, les comento que nosotros fuimos reconocidos un Estado y una soberanía nacional en el año 1852. Nuestro primer presidente fue Bartolomé Mitre y a partir de ahí, una vez que nos liberamos del virreinato del Río de la Plata, comenzó a formarse el denominado proceso nacional, proceso y organización nacional, ¿sí? Esta parte de la Patagonia, ¿por qué digo esto? ¿Sí? Ustedes se van a preguntar por qué digo esto. Esta parte de la Patagonia, por una cuestión geográfica y por una cuestión climatológica, fue la última en poblarse. Con lo cual era bastante complicado que personas ya catalogadas como argentinas, no estamos hablando ni de criollos ni de comunidades originarias, ya catalogadas como argentinas, era muy complicado que ellas quieran venir a vivir estos ciudadanos integrantes a esta zona, con lo cual lo que se comienza a hacer es regalar estas tierras desde la Pampa hacia la isla de Tierra del Fuego a personas asalariadas o con un buen estatus social y económico, ¿sí? A partir de los últimos años del siglo XIX, 30 años después, 1880, acá hay un famoso presidente que su gobierno fue de facto, conocido como Julio Argentino Roca, y una de las políticas de él fueron la implementación de las estancias, ¿sí? En toda esta zona, las estancias para aquellas personas que no son de Argentina son los famosos ranchos, las famosas haciendas. Son esas estancias o ranchos las cuales a través de las parcelas de tierras regaladas a estas personas se van a empezar a construir y el trabajo va a ser pura y exclusivamente de campo. Es decir, que en esta zona de la Patagonia mayormente se empieza a obrar todo lo que está relacionado a la ganadería ovina y ganadería bovina. Las primeras vacas, que son las criollas patagónicas, fueron traídas de España, ¿sí? Llegaron a la provincia de La Pampa, hacia el norte de la Patagonia, y en los últimos años se empezaron a desplazar justamente por toda la Patagonia, ¿sí? Nosotros en ese momento, ¿sí? Mis compañeros argentinos, a ver si recuerdan, estábamos en el auge o en el principio del modelo agroexportador, ¿sí? Éramos el famoso granero del mundo, exportábamos bastantes alimentos como la carne y estábamos como uno de los mejores países posicionados a nivel mundial, precisamente éramos séptimos en aquel momento y lo que nos faltaba era mano de obra. Si comparamos los tiempos y comparamos con la historia a nivel mundial, ¿sí? En los primeros años del siglo XX se comienza a desatar, precisamente en el año 1914, la Primera Guerra Mundial. Empiezan a escaparse personas del sur de Europa, sur de Italia, sur de España y también algunas personas de la región escandinava como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, y lo que empiezan a buscar justamente es una vida mejor. Ellos tenían la mano de obra porque en la región escandinava contaban con la mano de obra y con estos animales de antemano, pero las condiciones políticas y las condiciones sociales no andaban muy bien y en ese momento la Argentina estaba en un buen estatus a nivel mundial.
Es así como llegan varias personas. Una de ellas fue el famoso finlandés Hilden, que se posicionó en lo que hoy en día es este parque nacional. En conjunto a su familia, él crea una pequeña estancia, un pequeño rancho que se llama Puesto de las Vacas, que nada más y nada menos es el que tenemos detrás nuestro de color aladrillado, ¿sí? Me van a preguntar por qué hoy en día está abandonado. Bueno, les comento que en el año 1937 se crea el Parque Nacional bajo una ley que es la ley 22.351, y la ley, uno de los principios que tiene es proteger justamente el área que albergan estas ecorregiones que yo había mencionado: el bosque, el glaciar y la estepa patagónica, ¿sí? Y también obviamente la fauna, tratar de obrar con la fauna, más allá de que se haga distinto tipo de ganado, tratar de obrar de una manera un poco más sana. Con ese motivo y por esa causa, los primeros guardaparques, que son las personas que comenzaron a trabajar bajo esta política, tienen acuerdos diferentes con Hilden y su familia para tratar de empezar a erradicar y arrear las vacas, el ganado justamente bovino, que no es un ganado auténtico, es decir, no es una especie de la Patagonia, sino que fue traído. El ganado vagual o asilvestrado, que nosotros hoy en día llamamos, causa inconvenientes en el Parque Nacional. Por ejemplo, deteriora los pisos, también corre y hace que especies como por ejemplo el huemul, que es el venado para nosotros, se encuentre en peligro de extinción, como otras cosas. Justamente como esto estaba en contra de la política de los guardaparques de aquel entonces, se ponen en acuerdo y se crean distintos tipos de permisos y de planes para erradicar al ganado bovino, ¿sí? Por este motivo se comienza a negociar entre la familia Hilden y los primeros guardaparques del área protegida en el año 1937 esta erradicación, hasta que en un momento la familia tuvo un accidente en uno de esos arreos y uno de los hijos de Hilden lamentablemente pierde la vida, ¿sí? Esa tragedia a la mamá, a la esposa de Hilden, la mamá de este hijo José que pierde la vida, le causa depresión y arreglan entre la familia el acuerdo de volverse a Finlandia. Esto quedó justamente abandonado, hoy en día es un puesto histórico y como tiene que ver justamente con nuestra historia, se deja esta construcción, ¿sí? Así que los invito a que saquen las fotos y cualquier cosita nos vemos en la parte costa por debajo del sendero del lago Argentino. Muchas gracias. Hoje, um lugar turístico é bem diferente do que era naquela época.
próximo glaciar que vamos ver é o Uppsala. Ele é o maior em extensão, é um dos maiores glaciares da América do Sul. Tem muitos icebergs flutuando ao seu redor e os barcos não chegam muito perto por segurança. Enormes blocos de gelo começaram a se desprender com mais frequência e partes inteiras da frente do glaciar colapsaram. O glaciar recuou vários quilômetros em poucas décadas. Ele deixou de ser um glaciar estável e passou a ser um símbolo das mudanças ambientais na região. Ele perdeu cerca de 50 quilômetros quadrados de área em aproximadamente 20 anos. Uppsala Glacier is the largest glacier on this lake, almost 3 times bigger than Perito. Disfrutar del clima que va mejorando poco a poco y de este increíble témpano o iceberg. Recuerden, esto es un desprendimiento del frente de un glaciar, en este caso del Uppsala, y a partir del momento que se desprenden del glaciar comienzan a flotar. Es por eso que podemos ver, como dice el dicho, la punta del iceberg. ¿Cuánto es eso? Bueno, en agua dulce siempre el 10% del total de la masa de hielo. Esto tiene que ver con que el hielo glaciar es 10% más liviano que el agua. Si nosotros nos encontrásemos océano o con agua salada, estaríamos viendo un tercio, justamente porque el agua es más densa. E agora a gente está chegando em um dos mais famosos glaciares do mundo, o Perito Moreno. E olha que mesmo de longe já dá para sentir a grandiosidade desse lugar. Conhecemos o Perito Moreno pelas passarelas, mas o passeio de barco vê o glaciar por outro ângulo. É ainda mais emocionante. Pelo caminho já vemos os gigantes blocos de gelo que se desprenderam. É o que chamam de ruptura. É por tudo isso que o Parque Nacional Los Glaciares é patrimônio mundial da Unesco. E a região inteira faz parte de uma das maiores reservas de gelo fora dos polos. Se tiverem oportunidade, visitem esse local,
que tem sido muito ameaçado com as mudanças climáticas. O vídeo não traduz a emoção que é estar perto deste gigante. Apesar dos outros glaciares serem maiores em extensão ou em tamanho, altura, o Perito Moreno ainda é seguro e você consegue chegar bem próximo dele. O Perito Moreno é um dos poucos glaciares do mundo que ainda consegue se manter em equilíbrio, enquanto muitos outros estão desaparecendo. Mesmo assim, ele também sente os efeitos das mudanças climáticas, o que torna esse lugar ainda mais especial e urgente de conhecer. Enquanto a gente navega por este cenário surreal de gelo, a Patagônia também vive um contraste forte. Nos últimos meses, incêndios devastaram milhares de hectares aqui na região. É um lembrete de como esse lugar é incrível, mas também frágil. Bueno, y así como he conversado con algunos pasajeros, hay gente que quizás le cuesta más, gente que quizás le cuesta menos, pero lo importante es poder llegar hasta el final del camino. Así que a mí me gustaría pedirles un aplauso para todos ustedes y que realmente hemos llegado al Perito Moreno. Es todo para ustedes, leyes de la vida gracias al universo. So finally we arrive here where dreams come true. So I would like to want a big hand for you that you dream and you have your dreams here in the Calafate in front of the Perito Moreno Glacier. Del lado derecho van a ver las personas que se encuentran en el piso superior como si fuese una especie de cueva, ¿sí? En una de sus partes frontales, ahí van a visualizar justamente las llamadas bóvedas, además de los témpanos y desprendimientos pertenecientes al Perito Moreno. Vamos a poder visualizar también, según lo que hemos hablado con mis otros colegas, la zona respectiva de acumulación por detrás de estas formaciones, masas de hielo y relieves, y por adelante la zona de ablación, que en este caso desemboca y finaliza en un valle en forma de U, conocido como el Canal de los Témpanos. Try to pay attention in front of the Perito Moreno Glacier. You are going to find the water and flood zone related to the Perito Moreno. It's a kind of paint for us. One of the best view and landscapes that the Calafate and we in this moment have. Presten atención, del lado derecho del glaciar se está comenzando a desprender. Esse eu devo ter pego.
E aí, o que acharam? Lindo, né? Vocês fariam esse passeio? Deixem aí nos comentários. Que en este momento vamos a ir transitando lentamente para la zona del muelle. So take advantage to take photos Ontem nós viemos as slowly passarelas before aqui. veio também. Então, mas não go tava to the bonito port. assim, né? Porque não tinha sol. E a gente tava do outro lado também. Acho que esse lado é mais bonito que o outro. É. Impressionante. Na hora que o gelo cai, eu paro de chuva. Muy bien, chicos, prestemos atención. Ha llegado el momento de realizar el descenso para aquellas personas que contengan el brazalete amarillo, por lo cual nuestro guía Facundo los va a estar esperando en el piso inferior, parte trasera del barco. Reitero, aquellas personas que tengan contratado el descenso para visualizar el glaciar Perito Moreno y tengan los brazaletes amarillos, mi compañero Facundo los va a estar esperando en el piso inferior de nuestra embarcación. So pay attention. Nós não fizemos o passeio do mini trekking sobre o Perito Moreno. Além de muito caro, não sei se seria pra gente. Você usa crampons presos no sapato e vai com guias especializados passando por fendas profundas, rios de água azul, formações de gelo únicas. Deve ser incrível. Para quem não desceu da embarcação para fazer outro passeio, continuamos a navegação e vamos dar mais uma passada em frente ao Perito Moreno. Mais uma chance para ver de repente uma quebra de gelo. E assim foi o nosso passeio de barco, todos os glaciares. Achamos que valeu muito a pena, apesar do preço. Mas se tiver a oportunidade um dia, venha. Foi uma experiência única. E se gostou do vídeo, deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!